हेलो हाय नमस्कार मु संतन आपको स्वागत जनाऊँ। तो आपको रथयात्रा भिड छाड़ी यूट्यूब रे तो आपण देखिथे। तो ये मुझे जो ट्रक ट्रावेलिंग कोरापुट एरिया जाइली यही कोरापुट एरिया जो पुकाली से काठ लोड हम। तो आपड़ी मो चैनल को फास्ट टाइम आसो मो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करूँ और मत कमेंट करें के भूलिए ना। तो वीडियो को लास्ट जाए देखूँ। तो ये काठ लोड चलो ए देखिले पुकाली गाँ। तो काठ लोड कलापर आम पुणी आम राति राति जावाक पड़ो आमको आंध्र प्रदेश। तो ड्राइविंग लाइन रे ही सब प्रकार जगह ही लोक अधिक बुलती। तो देखिपारे आपण आहरी ब्लॉग सब नहीं कि आसबि गाड़ी लाइन रे सब जगह सब गाँ बुलवा पड़े। तो आपण मैंने ये भल भाव नजर पकातु केते प्रकार सब फसल चाष करा जायछि। फसल केते प्रकार फसल सब होती मैंने नजर पकातु भल भाव। तो ये जगह को देखु बहुत सुंदर लगुच भल भाव नजर पकातु। मो इच्छा तो होती रही जावाकू सेमती तो रही हेबनी ना। देखिपे केते सुंदर लगुच रोड दी साइड रे का फसल चलची चाष भी देखु केते सुंदर लगुच फसल बुणा चली। बहुत सुंदर लगुच मत जगह वाह ब्यूटीफुल प्लेस। भल भाव नजर पकातु ये कोरापुट एरिया। तो एते सुंदर लगुच जगह रही जावाक मत बहुत इच्छा किंतु रही पारिबनी। देखिपे भल भाव नजर पकातु केते सुंदर लगुच बहुत सुंदर लगुच एका। ब्यूटीफुल प्लेस देखु गोटे छोटिया गाँटे अच्छी गोटे साइड रे गाँटा अच्छी पहाड़ तले देखिपे भल भाव नजर पकातु। तो एक छोटिया गाँ अच्छी पहाड़ तले स्कूल भी अच्छी पंचायत स्कूल सब अच्छे ये। देखी पड़ते पणस धरी अंगनवाड़ी केंद्र अच्छी ना अंगनवाड़ी पटांगी देव पटांगी। तो देखी पारे पाखरे पहाड़ ता ऊपर मेघमाला बहुत सुंदर लगुच पणस भी धरी गचरे देखिपे ये बहुत प्रकार फसल ये करा जाए बहुत सुंदर लगुच देखंतु कितने सुंदर लगुच देखिपे ये बहुत सुंदर लगुच जगह ब्यूटीफुल नजारा। तो मु भाभी नथिली ड्राइविंग लाइन रे सब जगह बुलिबी बोली। बहुत सुंदर लगे देखु केते सुंदर लगुच।
ग्रीन प्लांट एते सुंदर लाଗୁଛି। देखिपारे केते सुंदर लाଗୁଛି ଏ ଜାଗାଟି ସବୁଠୁ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଆମେ ତଳକୁ ଖସୁଛୁ ତ ତଳେ ହେଉଛି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଫସଲ କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ତ ଘାଟିରୁ ଆମେ ତଳକୁ ଖସୁଛୁ। ପଟାଙ୍ଗୀ ଘାଟି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫସଲ ସେ ତଳେ ହେଇଛି ତ ଗଛ ତ ଆଡ଼ୁଆଡ଼େ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘାଟି ତଳକୁ ଆମେ ଖସୁଛୁ ପଟାଙ୍ଗୀ ଘାଟି। ପୁରା ଖତରନାକ ଘାଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। पूरा खतरनाक घाटी बुली बुली जीवाकू पड़ुछि। बहुत स्पीड दियोनी वन बाय वन रास्ताटा जो जगह को देखिले आम से ऊपर तलू खसिलु जो ट्रैक्टर नहीं ये हल लंगल रे काम हुए देखिपारे सिनेरी गुड़ाक केते सुंदर लगुच। तो ये भी गोटे छोटिया घाटी टाइप रो आमर से हाट तो ये हाट बंद अच्छी पटांगी हाट तो आज कौन बंद अच्छी से कथा कही हुए किंतु एटा बंद अच्छी एटा हूँ पुकाली छक जस्ता गाँ एटा देखिले तो देखिपारे यही पुकाली छोटिया गाँ तो देखु पहाड़ तले यही छोटिया गाँ टी अच्छी तो यही जगह काठ लोड होबार अच्छी देखिपारे आपण मैंने देखंतु गोटे छोटिया गाँ देखिपारे पहाड़ तले छोटिया गाँ टी केते सुंदर लगुच। छोटिया गाँटा सत भाई किंतु बहु उन्नति एठी तो गाड़ी घोड़ा तो प्रबल रखी पूरा बोलेरो धरी मंदिर फंदिर सब अच्छी गाड़ी घोड़ा अच्छी मंदिर अच्छी तो देखिपारे आपण मैंने तो ये भीतर को आम जावा पड़ो काठ लोड पे ये भीतर को डाकुंट तो केते छोटिया रास्ता तो यार भीतर गाड़ी पुराउछ तो केते छोट रास्ता तो ये भीतर को आमको काठ लोड पे पठे देखिपारे बहुत छोटिया रास्ता लेफ्ट टिके डाल बाजे सेपटे खालटा बा राइटा खालटा जानी पारनु कि डाल बाजू बरु लेफ्ट दियो टी आउ टी राइट देखिपारे छोटिया गली अच्छी ता भीतर को ही जीवाकू पड़ो देखिपारे बहुत छोटिया रास्ता देखिपारे आपण मैंने
ଏଇପଟ ଜାଗାରୁ କାଠ ଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ପାହାଡ଼, ପଶିଲେ ପଶିଯିବ ଗାଈ, କଣ ଫସଲ ବି ଅଛି। ପଣସ ଗଛ ଅଧିକ, ତ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଥିଲେ ପଣସ ଖାଇବା ପାଇଁ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପଣସ ଗଛ ଅଧିକ, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ପଣସ ଖାଉଥିଲେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣମାନେ ପଣସ ଖାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଏଇ ନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଠ ଲୋଡ୍ ହଉଛି। ଏଇ କାଠ ଯିବ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଗଲେ କି ଏଇଥିରେ ଅଛି ପେପର ତିଆରି ହେଉଛି, ଆଉ ସବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ମାନେ କାଗଜ ଟାଇପ୍ର ସବୁ କାମ, ଆଟା ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି। ତ ସେଇ କାଠ ଲୋଡ୍ ହେଉଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏହାକୁ କିଣିକି ନେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସକାଳର ଜଳଖିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି। ଚୁଡ଼ା, ଚିନି, ବିସ୍କେଟ୍, କଦଳୀ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଭାଇ ଛଡ଼ଉଛନ୍ତି, ମର୍ଦ୍ଦନ ଗୋଟେ କରିବେ। ଏକୁଟିଆ ଖାଇବ, ମୁଁ ମତେ ଏରା ଚଏସ୍ ନାହିଁ ଭାଇ। ନା ମ ମିଶିକି 2 ଜଣ ଯାକ ଖାଇବେ ନା। ତ ଆଜି ସକାଳ ଜଳଖିଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଜଳଖିଆଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଳଖିଆ ଚକୁଡ଼ା ଚାଲିଛି। ସକାଳୁ ଲଗେଇଦେବୁ ଆମେ 2 ଭାଇଟିକ। କାଠ ତ ଲୋଡ୍ ଚାଲିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କୈଳାସ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଛୋଟିଆ ଘର ଆମର। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ମଟନ୍ ସିଝିବା ପାଇଁ ରଖାହେଇଛି, ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ସେପଟେ ପାଣି, ଏଇଟା ଛୋଟିଆ ରୁମ୍ ଟାଇପ୍ର, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ। ଦେଖୁଥିବେ ଚକଡ଼ା ଚାଲିଛି ଜଳଖିଆ। ଆମେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ପାଖେ ଅଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ। କାଠ ଲୋଡ୍ ଚାଲିଛି ଗାଡ଼ିରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ମୋର ବି ଚାଲିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜଳଖିଆ। ତାପରେ ଆମର କିଛି ରୋଷେଇ ବି କରିବୁ। ରୋଷେଇ କରିକି ବାରଟା ଗୋଟେ ଖାଇବୁ ଆଉ। ଓକେ, ଦେଖିଲେ ତ ସବୁ ଖାଲି କରିଦେଲି, ଆହୁରି ବି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏପଟେ ରୁଟି ଅଛି, କାକୁଡ଼ି ଫାକୁଡ଼ି ସାମାନ ଏପଟେ, ରାସନ ବି ତଳେ ଅଛି। ସବୁ ଖାଇକି ନଣ୍ଡା କରିଦେଲି। ତାପରେ ଆହୁରି ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ପୁଣି ରୋଷେଇ କରିକି ଆହୁରି ଖିଆପିଆ ଅଛି। 12ଟା 1 ବେଳକୁ ଜଳଖିଆ ସରିଲା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବେଲା ଖାଲି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କାଠ ଲୋଡ୍ ଚାଲିଛି। ପୁଷ୍ପାରାଜ ଝୁକୁଙ୍ଗା ନେଇ ସାଲା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କାଠ ଲୋଡ୍ ଚାଲିଛି। ପୁଷ୍ପାରାଜ ଝୁକୁଙ୍ଗା ନେଇ ସାଲା। କାଠ ଲୋଡ୍ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଆମର କିଛି ରୋଷେଇ କରିବୁ। ତ ଆଜି ଭାବୁଛୁ ଟିକେ ରାତିରେ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ ଖିଆ ହେଇଥିଲା ଆକାଶ ରୁମ୍ରେ ରହିକି। ତ ଭାଇ କହିଲେ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବା, ମୁଁ କହିଲି ଆଳୁ ଫାଳୁ ଟିକେ ସିଝେଇ ଦିଅ, ଗୋଟେ ଚକଡ଼ି ସୋରିଷ ତେଲ ଜହ୍ନି ଗୋଟେ ସିଝା ହେବ। ଆଜି ଟିକେ ସିଝା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ତ ଖାଇବୁ ଏଇ ସକାଳ ଓଳିଟା, ତାପରେ ବେଳବେଳକୁ ଦେଖିବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ପ୍ଲେସ୍ଟି। ସେଇଟା ବୁଲିବ ନା? ହଁ ବୁଲିଯିବ, ବୁଲିଯିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାରୁ ଗଛ, ମଝିରେ ମଝିରେ ମକା ଗଛ ବି ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଗୁଆ ଗଛ ବି ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏଠି। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଗଛ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏ ଗଛଟି। ଆପଣ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଏଠି ଖାଲି ଫସଲ କରାଯାଉଛି, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଫସଲ କରୁଛନ୍ତି, ଗଛ ବୃଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି ବହୁତ। ତ ଆମର କାଠ ଲୋଡ୍ ସରିଯାଇଛି, ତ କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ଧରି ସାରିଛୁ। ଏବେ ପୁକାଲିରୁ ଯିବୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ସେଇ ଯେଉଁ କେଉଁ ଜାଗା ଭାଗ ଦେଇ ରାଜମନ୍ଦିର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ରାଜମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
तो राति राति जमीती हेल्ले जावाक पड़ो आमको। तो ओके आम बाहरी पड़लु एबे भारतमाला। तो देखिपे मुझे आपको देखा। तो ये देखिपे यहाँ हूँ भारतमाला रास्ता। ये जो रास्ताटी जाइए ब्रिज सहित देखु एटा भारतमाला रास्ता। तो बर्तमान ये मत विदाय नाक पड़ो। तो वीडियो बहुत लंबा है मुझे नेक्स्ट वीडियो नहीं आसबि। आपड़ी मो चैनल को फास्ट टाइम आस मो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करूँ और मत कमेंट कराया के भूलें ना। मो वीडियो केमती लगुच लास्ट पर्यंत देखूँ मत कमेंट निश्चित मो चैनल को करूँ। ओके बर्तमान मत विदाय नाक पड़ो। बाय।